তো আজকে যে বিশেষ করে আপনাদেরকে ডাকানো হয়েছে, গতকাল ফটিকরাই বিধানসভার Noklumka miane kaisa ani nokkandawo ada kilometer unya ekdom nokkanawo kaisa tipra mothani mas catering ajagawo bobagra thangjak angbo kaisa samung ekdom emergency samung ang nokkana singke abo lama ang thangnani nongkhorma jorawo maharaj hingkeba mane kisa habai nukjagai thangni ta hanai sawan आंथ' आइएनटिसि थानानै गायथ' आं मा हामनाय आंथ' गसकानि किसा बिजि दङ जरानि मावला किसा हाबै नुजाक थांनाय हिंके आंबो हाफात आं असु माने अग्नपुरत ना हाया जास्ट महाराज से हाबै नुजाकै थानानै हिंनाय हाफका आं हाफका हिंके न बर'नि तामाबो आं साइसि मालियो माने आनि बमु खोइसि आं जयनिं खालायना फायनायसो बर फ्लेग टुइलाय आनि उखलगो स्लोगान दिदोंखा हिंगे आं थांका माने बर' वानसुका आङो जयनिं खालायदि गानानै आबो उद्देश्य बरंनि तंखना बरंनि प्लेनिं आबो एमडीसी नि प्लेनिं बजदे आरो एमडीसी कायसा तंगय बाहाय खलायै आङो जयनिं खालायनानै थाङो होनना एनाउन्स खालायदिमान आंथ' आरो जयनिं खालायना थांया तो तिप्रासानिनो बकाइसा राजा जतनो बन राजा होननाय सन्मान दि दङ आं बकाइसा तिप्रासा आंबो सन्मान दिबो राजानो महाराजनो हामजागो महाराजनो सन्मान दिबो आबन बायबोता आं आजागाव बबाय नुजाक थाना होननाय हाबा हाबमान लगे लगेसे आङो जयनिं खालायना फायहोनो एनाउन्स खालायदिगोन आं आर'नि नंखौ गायनो आं लगे लगेनो मिडियाआव साका आं जयनिं खालायना फैया आं जास्ट महाराजनो बरं बिनानै सिफायो महाराजनो बबाय मालायै बबाय नुजाबाय थाना होननाय सिफायो आंनो होनना बाबो हिंसाका आफोरबो होखाखायनो आं नंखै फैगादा नंखै फै आं आनि काम आं थांगा आनि उलटा मुंलाय दंखा आं अबताय सेमालि जत चेनेलनो आं बीजेपी आकारे मथाव जयनिं लिखा होननाय जत चेनेलनो आं नुखा गा अबतो कायसा माने ताम होननाय अपमान खालायमा हायसि आं कायसा राजानो हामजागय आं पार्टी जुदा होनखानो आनिबो राजा बले आं राजानो हामजागय राजानो बरं दिनानै थांतानिव आनि कायसा अपमान नुजागै फायो होनका आं बेलाय आबो बागैनो दुखित अबाहाय माने तामने अबाहाय गलति रक तायंगलाखा अबाहाय वानसुगता असुनो हामबाय जतनो हास्तानि लोकरबनो ओ हांगायतेनि खाका हमते खुलमुया पारो आणि होइते ते पार्टी जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश ने होइते जोंतिनि प्रेस बाइट होननाय कारणखा मिया फटिकराय विधानसभा बिसिङाव जे कचुसरा डेमचरा जे एडीसी केन्द्रनि बिसिङाव कायसा महाराजानि नेतृत्वयाव जे पान्डा बरनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि कुथुमं पान्डा अ जागाव नुकजाखा जों कायसा जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि महिला मोर्चानि स्टेट कमिटिनि मेम्बार जोंनि बाय राधामाला देव बर्माजी बिनि नौकानानो मिया जे कायसा त्रिपुरा मथानि प्रग्राम ओ प्रग्रामाव महाराज निजिबो दङ तेबरने अन्नान लिडारबो दंनाय बा तंखाना जों नुकजाखा जोंनि बाय बकायसा बिनि सामुआ थाङै दंमानि अ जागाव महाराज बनो रिंखा रिंमा परे बबो सावनि कायसा दलनि सुप्रिमो अंपानो एज महाराज हिसाबै रिंखाबा थांखा मालायनि बनो सन्माननि नाबाले तो थांमान लोगलगि अ जागानि एमडीसी जे धीरेन्द्र देवबर्मा जेभाबे छाल कपाट खालायनाय चालाक चतुरभाबे बदजास थां स्टेजआव सिरियाव काकु अ सिरियाव कामा जरावनो थाङैनाय बिनि पेसने बा बिनि उखलगो जेभाबे पार्टीनि त्रिपुरा मथानि फ्लेग फेस्टुन आमते हेतलांनाय बिनि मुंख्रै ब बीजेपी आकारै त्रिपुरा मथा फाइ दङ होनै जे कायसाफोर एनाउन्स खालायखाया बा घोषणा खालायखा बनि जे बारबार ना खालायखा आं तोर जयनिं खायन बागै फाया तारपरे बरो कन्टिन्यू बिन बागै बरो स्लोगान माहिरक खायनाय बनि जे महाराज साका परे नों थाङै बाय दिने बदर मानाय जे थांबा थांखा किन्तु जागाव आबाय के चालाक चतुर खायनाय एकटा फेक फेस खायनाय बरनो फेक न्यूज खायनाय जे बरक जे जागाय फेक जयनिं खाय माने म प्रमाणखा बीजेपी नि बरक गाय मानो गकबन बरक जयनिं खायनाय बीजेपी नि बरक महाराष्ट्र सम्मानित न जागा तो बरक कोनो त्रिपुरा मथानि दलनि प्रधान सम्मानित थेङे बरक किन्तु ओ जागाव अबाय के कायसा जे
চালাক চতুর খাইনাই একটা মানে বড় যে একন্তরণের হাক মাজা আবন জিনিস নম্বর রবীন্দ্রনাথ বাগাইনাই ওমাইকে কাইসা চিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি চিনি বাইন যেভাবে অপমান খাইকা শুধু বড় অপমান খাইমাইয়া সমস্ত ত্রিপুরাসা আবনতি খুব দুঃখিত এবং আসলে চিকন সব মানে ওয়ানসুমুখাই রাজনীতি একটা নিম্নমানের রাজনীতির পরিচয়িকা ও যে এমডিসি বজুদিন আসছে সাইছে মান কথাই কাইসে বড় জয়েনিং খেতে পাবে আগে কক সমান বিনু মত বন্ধ হলো কাইসে নো কাইসে আহে কেতে দিন তিনি আনকনো লামা বসে আমার মালাই খাই বনসন বিজেপি জয়েনিং খাই কে অ্যানাউন্স দেখে মানো বা ভরা তিনি বিজেপি পার্টি বসে পাই কাইছে বন সাইজে মানো বিজেপি হয় কে নে আবার কোনোদিনও আবাইকে চিকনসা নিম্নমানের রাজনীতি আর নর মাধ্যমে অদলি যে প্রধান সুপ্রিম শুনান বা প্রশ্ন খাই যায় যদি বিনি উপস্থিতি হচ্ছে অমিত মঙ্কায় ও জিনিসটা মুথানা তো মানে ও জিনিসটা শুনানি তো মানে বকে আদৌ বিনি প্রস্তুতি বা বিনি কোনো ইচ্ছা দিত বিজেপি ইয়াকারে তীব্র মাথা জয়নি খেয়ে নেই তো কাজেই আবো খুব নেকারজনক এবং নিন্দনীয় তীব্র নিন্দা প্রায় তীব্র প্রতিবাদ প্রায় আসক চিকনসা ওয়ানচুং মুক্তি রাজনীতি খেলে মানে কাইসা বড় জয়নিং হিডান বাগে খেলিয়া ও জায়গা জয়নিং হইলে যেভাবে বড় একটা তকমা থেকে মানে আবো কোনোভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের বড় আবো কোনো দিন বসি না হারলা ও চালাক ভাওতাবাজি আবো তে কোনো দিন বড় সহ্য করে গেলা বরং সেইমানো ও 2026 বরণে এখন তো হাত কমাইতো এডিসিও তো প্রত্যেক সরকার পাইয়া বড় রিপিট ইন্ডিয়া আপন বাগে ওমাকে তাতাল বাটপার দুনিয়ানে কক সাওই নাই বিজেপি নি কর্মীরা হেনস্থা করে নেয় আবাইকে মিথ্যা অপপ্রচার করে নেয় জয়নিং করে নেয় সরকারের উপরে তুমি সরকার নামতে যা ওটা খুবই নিজের সরকার তো আবার নিজের সরকার ব্লেম হই নেয় ওমাকে বিভিন্ন জায়গায় ব্লেম খাইতো তো কাজেই আবন তুই নেয় जों भारतीय जनता पार्टी तीव्र प्रतिबाद खालाय आबन तुई नेय आं व्यक्तिगतভাবে आं तीव्र प्रतिबाद खालाय আচ্ছা চিকনসা রাজনীতি চিনি দলনি নেতৃত্ব খরচা শুধু মহিলা মোর্চার সিপি মেম্বার হবো বড় একটা বডি এসটি বডি হাউস কমিটির চেয়ারম্যান একটা সাব ডিভিশন বডি হাউস কমিটির চেয়ারম্যান একটা রেসপেক্টেড পোস্ট গভর্নমেন্ট নিব অভাই গানে কাছে যে আব করিগিরে তার কক সবাই বসে ভাবে মানে জয়নিং খেলি কাহিনী কক শাখা আবন খুব আন তীব্র প্রতিবাদ জানাবো আবাইকে নেককার জন্য নোংরা রাজনীতি করে সঠিকভাবে রাজনীতি করে বর্ণভাবে কক সারি এবং বর্ণভাবে সামটানা নির্ভগে ওয়ানচুতি আবাইকে বাপ্পা দালাল খাই নাই ফেক জয়নিং খাই নাই দীর্ঘদিন রাজনীতি খাই নাই আব হয়তো মিয়ানি ভাবে নিউজ চলি কেনা কিন্তু 3 দিন পরে আবতে চলি গেলাম খা খাইও আবাইকে তে নেক্সট দিন রকা আবাইকে জয়নিং অনুকলা নাকি তো বুসা যদি লামা হিমানে করে তো হাকায় বুফা অবশ্যই লামা ফুনুক নাই বুসা অনেক সময় হিমতালে লামা করে এমানো তো বিজেপি সাধারণ ত্রিপুরা মতা চিকনসা পার্টি ত্রিপুরা নাই চিকনসা পার্টি সারা বিশ্ব চালকিত পার্টি বনসে বুসা সানামি দङ তো আবো ও এনডিসি না সানাই যে আমাকে বয়ান বাজে খাইতো নাই বহুত রাজনীতি স্টাডি খাই না নকো নহর রাজনীতি খাইবেন নংলা গাহামকে রাজনীতি খাইতে বিজেপি নো সিনিয়র বতাও কানো বিজেপি নো সিনিয়র বাগে একটা বোর্ড প্রেসিডেন্ট ধনে ক্লাস নাদি একটা সিনে বোর্ড প্রেসিডেন্ট নন বিজেপি নি নিয়ম নীতি কানুন রাইট কানুন সাংবিধানিক তাম বিজেপি নি যত ফরমি দেবানো তো আপন বাগে বিজেপি সর্ববৃহৎ পার্টি বকে মনো বসা পানি কক সান থেঙ্গা বিজেপি সারা বিশ্বনতি নেতৃত্ব দিতমে পার্টি ও পার্টি নি বসা বতাম হিনো ও চিকনসা পার্টি ও চিকনসা দল সাধারণ কয়েকটা কক সামা পাই আর আগে সাক সাক বুফানি বসি তো নাই সাধারণ দেম দুম তমিনে অকক সাই তুমি বো হ্যাঁ দেম দুম নি বাইরাম করে নাই আগত শহর করি তারপরে রাজনীতি শুরু দি মাই একাই রাজনীতি যা করে নগদ চুপচাপ পাস কই